दर्शक बंधु जानी रखंतु। 1 नंबर, जो महिला मानकर आखि पाराखि भली सही महिला माने भारी कपटी स्वभावर होइथांती। 2 नंबर, जो महिला मानकर आखि रक्तवर्णी सही महिला माने स्वभावरे चिर दुखिनी होइथांती। 3 नंबर, जो महिला मानकर नाक चेपेटा होइथाए सही महिला माने बुद्धिमती और गुणवती होइथांती। 4 नंबर, जो महिला मानकर चाली हाथी चलिला परी झुली झुली चालुथांती सही महिला माने सौभाग्य लक्ष्मी और सौभाग्यवती होइथांती। 5 नंबर, जो महिला मानकर आखि टेरी होइथाए सही महिला माने दुनिया रे किछि भी खोजी नथांती। 6 नंबर, जो महिला मानकर चक्षु बिराड़ी आखि भली होइथाए सही महिला माने हतभागिनी होइथांती। 7 नंबर, जो महिला मानकर मुख गोलाकार सही महिला माने जीवन में बहुत धनवान हुअंती। 8 नंबर, जो महिला मानकर मुखरे केतेबेले भी हस प्रकाश पाए नहीं से दुख दारिद्र भोग करिथांती। 9 नंबर, जो महिला मानकर बाम स्तनरे बाम गंडरे बाम कंठरे बाम कररे बाम कर्णरे तिल चिन्ह बा भातुड़ी चिन्ह थाए सही महिला माने बहुत सौभाग्यवती होइथांती। 10 नंबर, जो महिला मानकर स्तन बड़ पिचा बड़ सही महिला माने सारा जीवन सुखिनी होइथांती। 11 नंबर, जो महिला मानकर कटी सरू और स्तन सरू सही महिला माने दुश्चरित्रा होइथांती। 12 नंबर, जो महिला मानकर स्तन बड़ बड़ और पिचा बड़ होइथाए सेमाने स्वामी सुखरू वंचित होगा संगे संगे निजर रक्त संपर्क सह यौन क्रीड़ा लिप्त थांती। 13 नंबर, जो महिला मानकर पेट सर्प परी सदृश होइथाए सही महिला माने बहुत भोजन प्रिया होइथांती। 14 नंबर, जो महिला मानकर जीभ अति बड़ सही महिला माने दुर्भागिनी स्वभावर होइथांती। 15 नंबर, जो महिला मानकर दांत बड़ बड़ सही महिला माने भारी रागी स्वभावर होइथांती। 16 नंबर, जो महिला मानकर ओठ लाल पर दिशी थाए सही महिला माने सुख शांति और वैभव पाइथांती। 17 नंबर, जो महिला मानकर आखि कोइली आखि पर दिशी थाए सही महिला माने बुद्धिमती होइथांती। 18 नंबर, जो महिला मानकर मुह गोलाकार होइथाए सही प्रकार महिला माने सुलक्षणी स्वभावर अटंती। 19 नंबर, दर्शक बंधु, जो महिला मानकर देखिबे मुह अति सरू बा गोजिया देखा जाउथिबो सही प्रकार महिला माने जितखोर प्रकृतिर अटंती। 20 नंबर, जो महिला मानकर गाल उच्चा देखा जाए सही प्रकार महिला माने स्वभाव सुलक्षणी अटंती। 21 नंबर, देखिबे जो महिला मानकर पाद छोट सही प्रकार महिला माने सब बेले मैथुन रे प्रिय होइथांती। 22 नंबर, जानी रखंतु, जो महिला मानकर नाक अग्रभागरे कला जाए किंबा तिल चिन्ह देखा जाए सही महिला सौभाग्यवती होइथांती। 22 नंबर, जो महिला मानकर कपाଳରେ कलाजाई चिन्ह रही थाए सही महिला माने धनवान और कृतिवान होइथांती। कन्यार विवाह 24 शीघ्र हेबा पई शुक्ल पक्ष जो महिला मानकर आखि भगवान नारायण सही महिला माने किंबा मां बहुत करिपा स्वभाव होइथांती। 25 नंबर, पूजारे नारायण को हलदी रंग रेशम चादर और घी तैयारी लडू अर्पण करी विवाह प्रार्थना करने उचित। 27 नंबर, यही भली भाव 3 ରୁ 4 सोमवार पूजा कले महिला मानकु झील बाहा पाई आशा शुभ फल मिलता है। 28 नंबर, महिला माने जदि सबु कार्य को निज इच्छा करियो बोली भावंती तेबे से सर्वदा विपदरे पड़िथांती, ध्यान रखिबे। 29 नंबर, महिला माने जेकोसी कार्य करने पूर्वर आगपछ निश्चिंत भाव में विचार करी करंतु। 30 नंबर, महिला माने निजर मन को सीमा भितर रखी कार्य कले जेकोसी विपदर सम्मुखीन हेबे नहीं। दायित्व कर्तव्य अवहेला कले महिला माने सर्वदा विपदरे पड़िबे। 31 नंबर, ससुर घरे स्वामी रहिले मन रखिबे, ससुर घरे स्वामी रहिले महिला मानकर जीवन बहुत दुखमय होइथाए। विवाह पर जदि कौनसी महिला अन्य पुरुष सह संपर्क रखुची
ତେବେ ନିଜର ଜୀବନ ବହୁତ ଦୁଃଖମୟ ହୋଇଥାଏ। 32 ନମ୍ବର, ଶବଦାହର ଧୂଆଁ ଯଦି ନାକରେ ବାଜିଲେ ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ, ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। 33 ନମ୍ବର, ଗାଲରେ କେବେ ବି ହାତ ଦେଇକି ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ବହୁତ ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। 34 ନମ୍ବର, ବାମ ହାତରେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ଧରି ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ମଦ ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ମନେ ରଖିବେ। 35 ନମ୍ବର, ନିଜ ଘରେ ପୂର୍ବକୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଦକ୍ଷିଣକୁ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ କେବେ ବି ଶୋଇବେ ନାହିଁ, ଏହା ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। 36 ନମ୍ବର, ବରଗଛ ଓ ଓସ୍ତ ଗଛ ବିବାହ ଦେଲେ କନ୍ୟାଦାନର ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। 37 ନମ୍ବର, ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଦିନ 10ଟା ପରେ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ମୂଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନାମରେ ପୂଜା କଲେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 38 ନମ୍ବର, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଘରର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗମନାଗମନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। 39 ନମ୍ବର, ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାବେଳେ ଡାହାଣ ପାଖରେ ପାଣି କଳସ ଥିଲେ ମନେ ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। 40 ନମ୍ବର, କାହାରି ଘର ବା ଚଉରା ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଯଦି କଉଡ଼ି ଏବଂ ପଇସା ପାଆନ୍ତି, ତାକୁ ଆଣି ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ରଖୁଥିବା ଜାଗାରେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଧନୀ କରିଥାଏ। 41 ନମ୍ବର, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ବଞ୍ଚୁନାହିଁ, ତେବେ ପକେଟରେ ବା ପଇସା ରଖୁଥିବା ଜାଗାରେ ବେଲପତ୍ର ସହିତ ମନ୍ଦାର ପତ୍ର ରଖନ୍ତୁ। 42 ନମ୍ବର, ଯଦି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ବେଳେ ଆପଣ ଦୁବ 2 କେରା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯାଆନ୍ତୁ। 43 ନମ୍ବର, ଘରୁ ବାହାରକୁ ଗଲାବେଳେ ମନେ ରଖିବେ ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାମ ହୋଇଯିବ। 44 ନମ୍ବର, ଝାଡ଼ୁକୁ କେବେବେଳେ ଶୁଆଇକି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଲୁଚେଇକି ରଖନ୍ତୁ, ଏହା ମଙ୍ଗଳ ଅଟେ। 45 ନମ୍ବର, ଘର କିଣିବା କିମ୍ବା ବନେଇବା ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶର ଦ୍ୱାର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ହେଲେ ଅଧିକ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। 46 ନମ୍ବର, ବିଛଣାରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିବିମ୍ବ କେବେ ବି ଆଇନାରେ ଦେଖିବା ଅନୁଚିତ, ଏହା ଅମଙ୍ଗଳ କରିଥାଏ, ଖରାପ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। 47 ନମ୍ବର, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଘରର କିମ୍ବା ଦୋକାନର ଲାଇଟ୍ ଜଳେଇ ସାରି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ 3 ଥର ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ, ଏହା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। 48 ନମ୍ବର, ବିଲ୍ଡିଂର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫ୍ଲାଟରେ ବାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଶୁଭ ନୁହେଁ। 48 ନମ୍ବର, ଗୋଟିଏ ସିଧା ଲାଇନରେ ଘରର 3ଟି କବାଟ କରିବା ଅନୁଚିତ, ଏହା ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। 50 ନମ୍ବର, ମାଛ ଜାର୍ ବା ଆକ୍ୱାରିୟମରେ ସୁନେଲି ମାଛ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଜାର୍କୁ ରୋଷେଇ ଘର ବା ବେଡରୁମରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। 51 ନମ୍ବର, କବାଟ ପଛପଟରେ କଉଡ଼ି ମୁଦ୍ରା ବାନ୍ଧି ଝୁଲାଇ ରଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଘରର ପଛ କବାଟରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା